آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ آپ زندگی میں ایک مرتبہ سورۃ حجرات کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ جو باتیں کی گئی ہیں ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو سورۃ حجرات کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے یا ایھا الناس، یہ نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، بلکہ یا ایھا الناس، کیونکہ آگے والی بات کا تعلق صرف ایمانداروں سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے۔ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ ساری کی ساری انسانیت یہ پھیلی ہے۔ تو ایک انسان اور ایک عورت، ایک مرد عورت سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، پھر وجعلناکم شعوبا و قبائل، یہ قوم قبیلے برادریاں یہ بنائی ہیں، لیکن ان کا مقصد لتعارف، صرف تعارف کی حد تک۔ باقی جو مقاصد انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ قوم قبیلے برادری اور مقاصد کے لیے۔ آج بھی پاکستان کے اندر کئی ایسی برادریاں ہیں جو رشتہ صرف اپنی برادری میں کرتے ہیں، برادری سے ہٹ کر وہ رشتہ نہیں کرتے، بالکل جو کچھ بھی ہو جائے وہ رشتہ برادری میں کرتے ہیں، برادری سے ہٹ کر رشتہ نہیں کرتے۔ جبکہ دین اسلام کے اندر رشتہ داری جوڑنے کے لیے برادری کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہاں یوں کہا گیا ہے کہ تنکح المرأة، کہ کسی عورت کا جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لاربع، چار باتوں کی بنا پر، مال کی بنا پر، جمال کی بنا پر، حسب کی بنا پر، اور دین کی بنا پر۔ کوئی شادی کرتا ہے کہ یہ مالدار لوگ ہیں، کوئی شادی کرتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، کوئی شادی کرتا ہے کہ ان کی برادری، ان کا حسب نسب بڑا اونچا ہے، اور کوئی شادی کرتا ہے دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو مد نظر رکھ کر رشتہ کرو۔ باقی چیزوں کو بے شک دیکھو، لیکن سب سے پہلے دین کو دیکھو، اور جس رشتے کی بنیاد دین پر ہوگی تو اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے، اور جس رشتے کی بنیاد مال پر ہوگی اس میں ضروری نہیں کہ خیر و برکت ہے، حسب و نسب پر ہو یا حسن و جمال پر ہو، ضروری نہیں کہ اس کے اندر خیر و برکت۔ محترم ساتھی، تو رب کائنات نے آگے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، متقی ہو، پرہیزگار۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط، احتیاط۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا احتیاط اور نیکی کی طرف رغبت، یہ تقوی ہے۔ تو ان اکرمکم، جس بندے کے دل میں تقوی زیادہ ہے اس کا مقام، مرتبہ، عزت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ اور تقوی کا جو مرکز ہے وہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ مضغہ کہتے ہیں اس گوشت کو جو نرم ہو، نرم، اس گوشت کو مضغہ کہتے ہیں۔ جس طرح بندہ کسی گوشت کو چبا لے اور وہ نرم ہو جائے اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک نرم لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک،
वो ईदा फसदत फसद जसद कुल्लु, जब वो खराब होता है तो सारा जिस्म खराब होता है। अला वही कल्ब, सुनो वो क्या है दिल। इसका मतलब है कि जो बंदा दुनिया के अंदर, बरज़ख के अंदर और आखिरत के अंदर इज्जत चाहता है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि अपने दिल की इस्लाह कर, अपना दिल ठीक कर। इंशाअल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, बरज़ख में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत। और जिसका दिल ठीक नहीं है वो कभी भी इज्जत नहीं पा सकता। दिल ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई दिल ठीक करना कि जी मेरा दिल ठीक है, इसका दिल ठीक है, नहीं। रब्बे कायनात ने फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, वो ऐसा दिन होगा ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो शख्स कामयाब होगा जिसका दिल क्या होगा, सलीम होगा। कल्ब सलीम का माना ही ये है कि जिस दिल के अंदर अल्लाह का खौफ सही मानों में हो वो कल्ब सलीम। मोहतरम साथी हो, आगे मुहर्रम आ रहा है, लोग तरह तरह के फ़ज़ाइल मना के बयान करते हैं। इंशाअल्लाह अब जितने भी दुरूस होंगे अहले बैत के हवाले से और ख़ुसूसन खुलफ़ाए अरबा के हवाले से, और इसके साथ साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके फ़ज़ाइल मनाक़िब इंशाअल्लाह जितने भी ये दुरूस होंगे हम इंशाअल्लाह इन पर बात करें। सबसे पहले आज याद रखें, मेरे दिल के अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं, आपके दिल के अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं, हमारे दिल के अंदर कितना तकवा है किसी को मालूम नहीं। लेकिन कुछ नफूस ऐसे थे जिनके तकवे की गवाही अल्लाह ने, और जिनका इम्तिहान भी अल्लाह ने तकवे की बुनियाद पर लिया। और वो कौन है? वो हैं सहाबा किराम। रब्बे कायनात ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह पाक ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, और किसकी बुनियाद पर? लित्तक़वा, तकवे के लिए, यानी कि उनके दिलों के अंदर जो तकवा था उसकी गवाही अल्लाह ने। और सहाबा किराम में सबसे ज्यादा जो तकवा था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दिल के अंदर था, बाकी में भी था, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा तकवा परहेजगारी अबू बकर सिद्दीक रज़ी। उनका एक वाक़या है कि उनका गुलाम कुछ कमा के लाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दे दिया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। बाद में पता चला कि इसने कोई कहानत वाली बात की थी, उसके नतीजे में उन्होंने ये चीज़ दी थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने हल्क के अंदर उंगली डाल के जो चीज़ खाई थी वो भी और बाकी भी जो कुछ था वो बाहर निकाल कह करके ज़बरदस्ती। ये था उनका बड़ा तकवा। हालांकि मैं मसला बताता हूँ, अगर आपको पता नहीं था और कोई चीज़ अंदर चली गई है तो अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब व किताब नहीं, क्योंकि खता निस्यान अल्लाह की तरफ से। लेकिन उनके दिल के अंदर इतना तकवा था कि जब तक वो गई हुई चीज़ नहीं निकाली उन्हें सुकून नहीं मिला। ये था उनका तकवा, वरा, परहेजगारी। और रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में ये जो बयान किया है वसयुजन्नबुहल अतक़ा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ है कि उनको जहन्नम से बचा दिया जाएगा, क्योंकि उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ क्या है सबसे ज्यादा। और उनकी आगे वस्फ़ बयान की अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो माल देता है अपने आप को पाक करने के लिए। बड़े बड़े सहाबा किराम ने अल्लाह के रास्ते माल खर्च किया, और अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में बहुत सारे सहाबा किराम ने बहुत ज़्यादा माल खर्च किया। लेकिन माल खर्च करने की बिना पर जो अल्लाह ने इज्जत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दी है वो किसी सहाबी को नहीं। क्यों? इसलिए कि उनके दिल के अंदर जो तकवा था और उनका जो जज्बा था वो किसी का भी नहीं था। तो वसयुजन्नबुहल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, वो क्या खर्च करने का अंदाज था कि पूरे घर का साजो सामान लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर दिया, पेश कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर सहाबा किराम की मोहब्बत पैदा करे, और सहाबा किराम के मुताल्लिक अकायद व नज़रियात अल्लाह ताला वही हमारे दिल दिमाग में कायम दायम रखे,
जो कुरान और सुन्नत से क्या है साबित है। माशाल्लाह ये मरकज़ भी जो बन रहा है, इस मरकज़ का नाम भी मरकज़ अहले बैत व सहाबा है। मरकज़ अहले बैत व सहाबा है। ये भी अल्लाह का एक घर बन रहा है, एक मरकज़ बन रहा है। इंशाअल्लाह ये बन जाएगा और आप लोग जो कुर्ब जवार में रहने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्ज बनता है कि आप किसी की खातिर ना, अल्लाह की खातिर, किसी की खातिर ना किसी को खुश करने के लिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए हस्ब तौफीक इसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालते रहे। ये नहीं है कि किसी के पास 50 है तो वो हिचकिचा है भैया मैं 50 रुपया दूँ, नहीं, 10 रुपए है, 5 रुपए है, 50 है। यकीन करें बाद औक़ात 50 वाले को अल्लाह ताला 50,000 वाले से भी ज़्यादा सवाब दे सकता है, क्योंकि ये जज्बे की बुनियाद पर सवाब मिलता है, पैसे की बुनियाद पर नहीं। कि जज्बा क्या है दिल के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।